Selamat maju jaya. Salam sepakat, Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami ketika ini. Saya Laila Azwar dari SMO Sains akan menjadi moderator pada hari ini. So, sesi rasmi kita akan bermula tepat pada jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita akan mengadakan satu perkongsian pendek setiap minggu daripada seseorang yang mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang pendidikan. Banyak pemimpin pendidikan di negara kita merupakan hasil pengajaran beliau. Untuk pengetahuan para hadirin, beliau merupakan mantan pengarah Institut Aminuddin Baki yang telah pun bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, sekarang beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets reflect on yang bertajuk Grassroots Model for Strategy Development. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan Laila, moderator kita untuk hari ini, dan terima kasih kepada semua kerana dapat bersama dalam sesi kita pada petang ini, petang Khamis ini. Dan juga kepada pembentang kita pada hari ini, Puan Susan, is it? Ya, pembentang kita, tahniah kerana dapat bersama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak perbincangan saya, maka saya terpanggil untuk melihat bagaimana kita dalam sesuatu sistem dan sebagainya dapat membina satu strategi. Kita biasa menggunakan istilah strategi, tapi bagaimana satu strategi itu dapat diwujudkan dan apakah pendekatan yang digunakan kadangkala? Adakah semestinya satu strategi itu dilaksanakan secara hanya dari atas ke bawah atau oleh pihak yang tertentu saja? Tapi adakah strategi ini boleh bermula daripada bawah ke atas? Di antara pakar yang tahu tentang strategi adalah banyak menulis tentang strategi adalah Henry Mintzberg, dan memang banyak kata nasihat dan panduan yang diberi dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau tentang pembangunan satu-satu strategi. Dan saya membaca buku beliau yang saya paparkan di sini, Henry Mintzberg, Bedtime Stories for Management, for Managers, right? Dan saya lihat dia tulis juga tentang grassroots model for strategy development. Artinya bagaimana strategi boleh bermula daripada akar umbi. Dalam sistem pendidikan, maksudnya akar umbi itu adalah bermula daripada peringkat sekolah lagi. Kita ingin membawa perubahan dalam sistem pendidikan kita. Tapi perubahan itu tidak semestinya datang daripada atas ke bawah. Perubahan itu atau strategi itu atau intervensi itu atau best practice itu bermula daripada bawah dan dibawa ke atas, dan kadang-kala di setengah negara seperti Finland, idea itu datang daripada bawah, dimurnikan oleh pihak atas dan diwar-warkan kepada semua yang ingin menggunakan strategi tersebut. Can I go to the next slide, please? So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut tadi, strategi ini adalah merupakan keputusan atau tindakan yang diambil satu persatu dan di mana terbentuknya satu corak hasil daripada keputusan dan tindakan ini. Dan strategi itu terbina kerana proses pembelajaran. We learn from our practices, daripada amalan-amalan kita, maka kita membina satu strategi hasil daripada amalan. Amalan itu adalah bergantung kepada keputusan dan tindakan yang diambil satu persatu secara konsisten, dan dia jadi satu corak
yang boleh kita anggap sebagai strategi. Kalau kita mulakan satu idea itu dari bawah, idea itu boleh datang daripada seorang guru untuk umpamanya meningkatkan prestasi sukan di sekolah. So, kalau peluang itu diambil berdasarkan isu atau masalah atau cabaran, maka idea yang dihasilkan oleh guru atau pihak kepimpinan sekolah atau pihak pemegang taruh, maka idea itu akan jadi satu strategi bila idea itu berjaya. Beberapa kali bila ia dicuba, maka bila dia berjaya, ia jadi satu strategi. Dan bila strategi itu berjaya, maka dia menjadi satu best practice, amalan terbaik. Dan di situlah datang pula rakan-rakan kita daripada sekolah lain, atau daripada PPD lain, atau daripada JPN lain, atau daripada negara lain untuk lihat apakah amalan terbaik di negara kita. Tapi tidak semestinya amalan terbaik atau strategi atau idea itu bermula daripada atas. Ia boleh terhasil daripada bawah. Dan kalau segala ini berlaku, maka apa yang diharapkan tentang kemenjadian murid atau desired outcome atau keberhasilan organisasi atau institusi akan menjadi satu realiti. So, ia seperti strategi ini adalah sama seperti kita tanam sesuatu dalam kebun kita, ya. So, macam-macam idea boleh terbenam dalam sebuah organisasi. Dan idea itu kita biar idea itu muncul dan terus berkembang. Bagi seorang pemimpin, dia harus memberi ruang dan peluang kepada pegawainya, kepada stafnya, dan kepada dalam organisasi beliau untuk idea-idea baru dilahirkan. Dan idea daripada individu ni, individual ideas ini akan lepas tu merentasi semua dalam organisasi. Dan lama-kelamaan bila orang percaya dalam idea itu, ia menjadi satu amalan terbaik. It becomes a new strategy in the whole organization dan satu business model yang baru dalam organisasi itu atau institusi itu. A new pattern of activities. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebut di sini ialah bahawa best practices ini boleh terhasil daripada strategi dan strategi itu boleh terhasil daripada idea. Idea itu bangkit daripada isu maupun daripada peluang yang ada atau masalah yang ada. Dan idea itu akhirnya akan dapat menghasilkan outcome atau keberhasilan yang kita harapkan. So, ini adalah satu grassroots model kerana ia bermula dari bawah. Jangan sebagai guru kita fikir, siapa saya? Saya seorang guru. Mana idea saya ni satu idea yang bernas yang boleh membawa kejayaan? Tidak. The best ideas can come from teachers and from leaders on the ground. So do not be afraid and do not be intimidated into silence. Dalam mesyuarat terus senyap. So, bagi pemimpin, biarlah kita bagi ruang dan peluang untuk guru-guru kita, untuk staf kita yang bukan guru pun untuk menghasilkan idea mereka atau mengutarakan idea mereka. Next slide, please. So, kadang-kadang kita rangka satu strategi, intended strategi, dan kita lalui satu proses untuk menjadikan strategi itu satu realiti. Tapi, bila kita nak melaksanakan strategi itu, dan semasa kita lakukan proses itu, kita dapat idea-idea baru. The unrealized strategy kerana anak buah kita ada pandangan mereka dan pendapat mereka yang merupakan satu idea yang bernas. So that becomes an emergent strategy. Bukan yang deliberate strategy. Seperti yang dirangka, yang dirancang. Tapi datang daripada anak buah. Dan kita, kalau kita sebagai pemimpin, kita terima dan kita cuba. Di mana emergent strategy itu menjadi pula deliberate strategy. Emergent strategy ini datang daripada
anak buah dalam organisasi. Sesuatu yang kita tidak harapkan. Kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif PDP, orang yang terbaik walaupun pemimpin sekolah dan lapisan pasukan pemimpin sekolah ni diterima sebagai instructional atau pedagogical leader, kita tidak boleh ketepikan idea tentang PDP daripada guru. Because they are on the ground, mereka dalam kelas, mereka tahu apakah cabaran, apakah latar belakang murid dan bagaimana kita nak mengatasi isu-isu dan cabaran. So we work as a team. We work as a team dan kita menghormati idea daripada setiap individu. Right? Next slide, please. Umpamanya baru ni dilancarkan framework kerangka bagi kurikulum persekolahan yang akan dilaksanakan pada 2027. Ini adalah satu idea atau satu kerangka untuk mendapat pandangan daripada guru-guru. That means the grassroots model. Kita datang daripada atas, dapat input daripada semua lapisan, daripada sekolah, PPD, JPN, daripada pemegang taruh, daripada masyarakat umum. Untuk mendapat pandangan yang bernas daripada individu dan masyarakat dan organisasi, NGO dan sebagainya. So, ini adalah peluang bagi semua guru untuk memberi pandangan mereka. Saya sentiasa pegang kepada satu ungkapan atau kata hikmah. Asalnya, kata hikmah ini adalah daripada negara Afrika. Ia berbunyi, it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Saya tambah, it takes a village to raise a child and a nation to build an education system. So, untuk membina education system, ia menjadi kewajipan dan tanggungjawab semua untuk memberi idea yang bernas, untuk membina satu sistem pendidikan yang menyerlah, yang boleh menjadi kebanggaan negara kita. So, it takes a village to raise a child. It takes a nation to build an education system. So everyone matters in giving their input. Of course, setiap idea itu kita tidak boleh melaksanakan, tapi apa yang kita rasa atau kita dapati memang boleh membawa perubahan, boleh kita cuba. Kerana dunia pendidikan berubah dengan pesat. Satu-satu kurikulum atau sistem pendidikan berubah dengan cepat, maka perubahan itu akan berlangsung dari masa ke masa. Kerana perubahan di luar sana sentiasa berlaku. Ada seorang pakar pengurusan dan change management, dia katakan, if the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Kalau perubahan di luar sana, contoh, saya bagi contoh tentang AI, banyak perubahan berlaku dalam bidang korporat, dalam masyarakat biasa, dalam kalangan kanak-kanak, dalam kalangan guru. Maka dalam sistem pendidikan, kita perlu menyahut cabaran untuk juga lihat apa perubahan yang terbaik kita boleh bawa hasil daripada perkembangan artificial intelligence. Kita tidak mahu terperangkap dalam kata hikmah yang saya sebut tadi. If the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Artinya kita akan ketinggalan. Maka kita tidak boleh tertinggal daripada perubahan. We must always be ready for change. Bagi anak murid yang ada bersama kita dalam sesi hari ini, remember that you have to be always ready for change. Untuk setiap sesi yang dilaksanakan untuk CDL Sabah, saya pasti murid-murid yang ada bersama kita
memahami bahawa perubahan-perubahan yang berlaku maupun dalam silibus, kandungan, cara mengajar, style mengajar, strategi belajar, dalam soalan yang berbentuk kebat dan sebagainya, maka anda perlu bersedia. Kalau anda ingat, saya sebut minggu lepas apa maksudnya, apa definisi oleh seorang ahli falsafah Grik tentang nasib, luck. Luck is when preparation meets opportunity. So, gunakanlah segala peluang, ruang dan peluang yang ada. Sesi CDL Sabah adalah satu ruang dan peluang untuk semua pelajar. So, belajar dan gunakan secara sepenuhnya, optimalkan pembelajaran. Of course, ya, mungkin anda tidak akan dapat 100%, tapi apa jua yang anda pelajari daripada sesi-sesi ini akan membawa satu perubahan untuk anda bersedia dalam pagi peperiksaan SPM. Bagi guru-guru, jangan lupa bahawa anda boleh beri idea. Anda boleh mengupas satu idea untuk menjadi strategi. Anda boleh membawa strategi itu untuk menjadi amalan yang terbaik. Dan jangan lupa bahawa bila jadi amalan terbaik, kita akan ke arah kemenjadian organisasi dan kemenjadian murid untuk mencapai matlamat organisasi dan matlamat pendidikan negara kita. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai. Bacalah makalah-makalah dan majalah untuk mendapat apa pandangan orang ramai tentang apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan. Member kita bukan dalam satu sistem untuk sentiasa nak menuding jari dan mencari kesalahan. If it takes a nation to build an education system, maka kita semua ada peranan. Marilah kita sama-sama beri idea-idea yang bernas. Tapi pada masa yang sama kita harus percaya, kita harus terima bahawa bukan semua 1001 idea itu kita dapat laksanakan. Tetapi yang terbaik kita ambil apa yang sesuai dan sudah pastinya idea yang terbaik ini akan dapat melipat gandakan usaha sistem pendidikan kita untuk mencapai hasrat negara kita. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, jangan lupa bahawa ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber termasuk makalah, majalah, jurnal, daripada buku dan juga daripada sembang profesional kita dengan rakan-rakan. Minum teh sambil sembang, itulah akan membawa perkembangan minda kita. Remember, books are the training weights of the mind. Kalau kita nak kuatkan otot, kita pergi ke gym. Kalau kita nak menguatkan minda kita, ilmu kita, maka buku adalah beban latihan untuk minda kita. So remember, always be positive, and it is easier to build strong children than to fix broken adults. Dan bagi kita semua guru, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dato' atas snippet tadi. Ia memang sungguh bermakna dan saya yakin ia akan terus memberi inspirasi kepada kami semua. So, senang kata, grassroots model for strategy development ini melibatkan pelajar, guru dan semua kaki tangan yang ada di sekolah untuk membentuk penyelesaian dari bawah, membolehkan hasil yang lebih berkesan. So, Setuju. semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi seseorang yang berinovasi, berwawasan dan berilmu. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Mehender atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan lagi sesi hari ini. Sekali lagi, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam anak baik lagi cerdik. Selamat maju jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mitra Tabang. Kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL. Penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mehender Singh. Penceramah CDL Siri ke-56, Puan Susan Chin Shukman. Puan Elsie Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah. Para pengetua dan guru besar, para pendidik dan semua murid yang sudi bersama kami pada hari ini.
Saya, Laila Azwar dari SMO Sense, akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL Siri ke-56, #Cikgu Minta Tabang. Untuk pengetahuan para hadirin, Cikgu Minta Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah yang bermakna cikgu bantu cikgu. Ini adalah satu perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi Siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, saya akan bacakan objektif CDL hands-on kita pada hari ini. Yang pertama, untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan keempat, terakhir sekali, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Seterusnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-56 Cikgu Susan Chin dari Sekolah SMO Sains sama seperti saya. Beliau akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya akan bacakan sedikit biodata mengenai Cikgu Susan Chin. Beliau merupakan graduan UMS dan memiliki ijazah sarjana muda Bioteknologi pada tahun 2003 dan juga pemegang Master Science Education 2023, baru sahaja bergraduat pada Disember, saya tak ingat berapa hari bulan tapi baru-baru ni jugalah. Okey, beliau mempunyai 16 tahun Tahniah, Laila, tahniah kepada Cikgu Susan yes. ya. Congratulations. Thank you. Baru saja 11 of December. 11 of Okay. December, So, sangat baru. masih Ya. panas lagi. Yang masih panas lagi, fresh from oven. Congratulations. Okey, so Cikgu Susan mempunyai pengalaman 16 tahun mengajar sains dan kimia, merupakan seorang guru cemerlang kimia dan merupakan seorang guru kanan mata pelajaran di SMO Sains, merupakan penggumbal modul kimia JPN, penulis modul dan buku rujukan kimia bagi penerbit Pelangi, merupakan pengerusi Majlis Guru Cemerlang KK, jurulatih utama negeri KSSM Kimia, dan juga merupakan guru inovatif pada tahun 2020, pemenang Malaysian Torrey Science Foundation Award dan merupakan pemenang UMS Best Student Award 2023. Okey, baiklah. Dalam sesi CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-56 kita pada hari ini, Cikgu Susan akan membuat perkongsian yang bertajuk Road to Score F+ SPM 2023 bagi subjek kimia. Sepanjang perkongsian ini, para hadirin boleh teruskan sahaja bertanya sekiranya ada kemusykilan pada bila-bila masa sahaja. Boleh menaip soalan anda pada ruangan chat yang ada dan saya kalau ada masa, kalau ada ruang, saya akan cuba bacakan soalan anda ataupun Cikgu Susan akan terus respond to your questions kalau ada ruang dan peluang. So, saya ingin persilakan Cikgu Susan Chin untuk memberikan perkongsian beliau. Silakan Cikgu. Alright, izinkan saya share bahan dulu. Okay, boleh nampak skrin dengan jelas? Boleh. Okay, a very good afternoon to all of you. Selamat tengah hari. Okay, kita akan fokus kepada excel in chemistry. How do we get excellent in chemistry? So first of all, ini adalah target kita. Sekiranya anak-anak Sabah, anak-anak murid semua ingin mendapatkan A+ in chemistry, perhatikan kepada paper 1, seminimum kita mesti mendapat 35 markah. And then for paper 2, try to score 85 marks. Untuk yang kertas 2, cikgu sarankan kamu fokus kepada soalan struktur. Dalam soalan struktur 60 markah itu, seboleh-bolehnya kita punya target ialah 55 markah. Ia akan membantu kita push forward A and above. And then untuk ujian amali yang baru-baru saja limpas tadi, senangkan soalan dia. Okay, kita telah buat yang kadar tindak balas. Cikgu tengok itu soalan pun tidak susah. Senang untuk murid mendapat
markah hanya ada sedikit perbezaan ialah dari segi graf. Tapi saya yakin, cikgu yakin anda semua mesti boleh mendapat sekurang-kurangnya 11 markah yang ke atas. Okay, kenapa chemistry susah? We always listen to student complain to us, chemistry susah lah. No, actually they are basic. Okay, kenapa susah? Sebab cikgu perasan ada beberapa masalah yang macam satu kata from the root. Okay, we also have the problem from the root. Okay, number one, students suka simply shooting the objective question. Kenapa? Sebab mereka belum bersedia. Okay, mereka tidak begitu bersedia, maka mereka sebarangan menembak soalan objektif sahaja. Jangan tembak soalan objektif. Cikgu ada intervensi untuk dia. Kedua, rata-ratanya most of the students are not good in balancing the chemical equation. Sebab bagi murid, dia nampak persamaan kimia hanya cikgu, hafal. Susah mau hafal. Sejarah hafal, ini hafal, semua hafal. Kimia pun hafal. No, we have another approach. Kita ada cara intervensi dan cikgu telah menghasilkan satu bahan inovasi. Biarpun kamu belum lagi mendapati ataupun membeli bahan inovasi tersebut, konsepnya mudah sahaja. Nanti cikgu share video, kamu boleh lihat di situ. Dia adalah sejenis game menggunakan warna, konsep warna, okay, untuk membina konsep untuk seimbangkan persamaan kimia. Number 3, students are blur in calculation steps. Okay, so ini pun sebenarnya dalam kimia, calculation merupakan soalan bonus. Okay, as we look at the syllabus, kita akan nampak di Form 4 and Form 5 topik di mana banyak topik sebenarnya melibatkan calculation. Kalau student boleh master your calculation, maka kamu akan dapat banyak markah di situ. Yang keempat ialah soalan justification. Okay, soalan simple tetapi apabila student read the question, dia akan terkejut. Apa saya harus mau jawab? What should I say? Okay, sebenarnya soalan justification ada dua jenis. Jenis yang pertama, kamu hanya perlu berdasarkan kepada kehendak soalan, answer to the question. Type 2, kamu boleh memberi jawapan yes or no. Okay, true or false. Nanti cikgu akan share juga a few questions untuk justification. And last one, ini adalah masalah kebanyakan student yang lemah di mana mereka punya quality essay rendah. Okay, both section B ataupun section C. Jadi, apakah cara intervensi untuk masalah-masalah yang kita kenal pasti? Okay, we identify from the roots of the students who are not able to score A in a chemistry. First problem, okay, jangan lagi tembak-tembak soalan objektif, kita pergi kepada nilam chemistry. Okay, dalam sekolah kita ada nilam, dalam chemistry we also have nilam chemistry. Dengan perkataan nilam chemistry, faham-fahamlah kan kita membaca soalan chemistry. Apa yang perlu dibaca? Contohnya, okay, kamu hanya perlu form a group. Okay, saranan cikgu ialah membentuk satu kumpulan. Okay, sebaik-baiknya 4 orang satu kumpulan. Dalam 4 orang itu, setiap pelajar sila Google, internet, cari soalan past year question bermula 2020 sehingga ke 2023. Satu pelajar dapatkan 4 set minimum 4 set trial SPM. Buka kepada rubrik jawapan, tandakan jawapannya. Selepas itu, jangan puas hati dengan menanda jawapan sahaja. Okay, kalau soalan ini, contohnya soalan ini, takat lebur, takat didih, melting point, boiling point, this one is a compulsory question. Wajib setiap tahun, every year compulsory. You must see this question. So, understand, okay, cuba fahamkan apa maksud takat lebur, takat didih. So, when we look at the melting point, we know that it is a changes of solid to liquid. Okay, melting point, solid to liquid, boiling point, liquid to gas. Maka kita tetapkan dalam room temperature. Let's say our room temperature is 30 degrees Celsius. Bandingkan contohnya substance P. Okay, in room temperature, okay, by negative 17, okay, it is a melting point. Maknanya pada suhu negatif 17, P ini merupakan
liquid. P adalah cecair pada negatif 17. Pada 58 degree Celsius, barulah liquid itu bertukar menjadi gas. Jadi, tanya diri kita, what happened to the substance P when it is 30 degree Celsius? Apabila suhu 30 di antara sini, adakah P sudah membentuk gas? Jawapannya belum lagi kan? Jadi, P adalah masih dalam keadaan liquid. Jadi, catatkan maklumat itu di dalam soalan Anda dan lepas kita kumpulkan semua bahan ini, ia akan menjadi satu bahan nilam kimia yang baik. Okay, student tanya, cikgu berapa lama kita perlu membaca? 1 jam, 2 jam? Jangan, terlampau banyak membaca, saya pun bingung, mengantuk itu. We just need to take minimum 10 minutes. Okay, minimum 10 minutes sahaja setiap malam. Setiap malam 10 minit. Okay, sebelum Anda tidur, bacakan nilam kimia itu 10 minit sehingga Anda rasa, okay, saya mau mengantuk, sudah tidurlah. Letakkan nilam chemistry di sebelah katil kamu. Manalah tahu nanti malam ilmu itu akan masuk dalam otak kita melalui diffusion pula. Okay, bergurau saja. Okay, so kita kena mengamalkan nilam kimia every day. Monday to Sunday, every day, make it a habit. After you brush your teeth, before you sleep, minimum 10 minutes. Maksimum setengah jam, cukup sudah. Lepas itu, bagilah laluan kepada subjek lain. So, ini adalah intervensi di mana cikgu telah mengamalkan di sekolah cikgu banyak tahun. Daripada KBSM sehingga ke KSSM, feedback from teachers punya student memang berkesan. Sebab soalan itu akan berulang-ulang. Paling-paling pun mungkin dia tukar bahan kimia, dia tukar substance PQR kepada XYZ, itu sahaja. Jadi ini adalah satu approach di mana ia berguna untuk pelajar sekiranya Anda mempunyai masalah dalam objektif. Percayalah dengan cikgu, cubalah cara ini, ia akan membantu Anda score in your objective question. Seterusnya, okay, ini adalah contoh-contoh di mana sekiranya ada soalan objektif yang panjang lebar jawapannya, jangan takut. Lepas kita cari jawapan, untuk soalan option yang salah itu, sila cari kenapa dia salah, di mana kesalahannya. Apa kelebihannya? Ini akan menjadi bahan rujukan kepada soalan structure. Okay, dia akan menjadi bahan structure. Dan untuk soalan yang ada diagram, jangan lupa diagram kita. Carilah, katakan yang ini, okay, vulcanization. For vulcanization, we will focus on the sulfur cross linkage. Okay, untuk yang ini, kalaulah soalan ini keluar dalam soalan struktur, dia minta kita label. Okay, they ask us to label. Maka beginilah cara kita boleh melabel. So, semuanya daripada nilam chemistry. Okay, our second problem. Okay, our second problem is balance chemical equation. Okay, students, mungkin dia lemah sebab susah untuk kita menghafalkan. Jadi, apakah caranya? Okay, ini adalah alat inovasi yang telah cikgu hasilkan. Okay, untuk penonton-penonton yang ada di hadapan skrin, Anda boleh scan QR code ini untuk mendapatkan video. Dia akan membawa Anda kepada YouTube channel cikgu di mana Anda boleh lihat kepada video cara penggunaannya. Marilah kita lihat di sini. Saya blocking pula kan? Okay. So, di sini pula kita lihat contohnya sekiranya adik-adik semua cikgu-cikgu tidak ada template begitu, kamu boleh menggunakan sehelai kertas. Labelnya reaktan 1, reaktan 2, produk 1, produk 2. Okay. Jadi, dalam soalan itu, kita pilih soalan. Okay, katakan soalan itu Mg, HCl. Letak Mg di kolom pertama, HCl di kolom kedua. Tetapi kita akan fokuskan kepada penggunaan warna. Okay, dalam template ataupun inovasi yang cikgu pakai ini, saya menggunakan beads, color beads. Sekiranya Anda tidak ada color beads, apa yang Anda boleh gunakan? Anda boleh menggunakan highlighter. Satu warna tak cukup, carilah 2-3 highlighter. Okay, gunakan highlighter dan kemudian kamu tandakan
Okay, katakan magnesium menggunakan warna orange, kamu akan tandakan kertas kamu menggunakan orange. Hydrogen and chlorine, HCl, kamu gunakan yellow and blue. So, buat benda yang sama ke atas produk kamu. Okay, katakan produk di sini ialah MgCl2. Mg, lukis satu warna orange, and then Cl2, Cl ialah biru. So, 2 kali biru. So, lepas itu kita akan ada hydrogen. Hydrogen, H. Katakan kuning. So, draw 2 lines of kuning. So, dari situ, kamu akan nampak di atas kertas kamu akan nampak ada satu orange dalam produk reactant, satu orange di produk seperti yang ini, one each. Lepas itu, warna yang biru mungkin ada satu di sini, dua di sini. So, apabila Anda nampak itu warna sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama banyak, itu bermakna persamaan kamu itu belum balance lagi. Maka, kamu kena tambah satu biji lagi warna biru. Akan tetapi, ini adalah HCl. Apabila Anda tambah H, kamu kena simpan Cl juga. So, secara tidak langsung, dia akan seimbangkan klorin. 2Cl here and 2Cl in the MgCl2. So, ini adalah satu cara di mana dengan kaedah main ataupun lukis-lukis berdasarkan warna, warna itu akan tonjol. They will appear to you. So when you look into the template with the colors on it, inilah menjadikan satu illustration. Illustration itu akan melekat di atas otak kita, di dalam otak kita dengan lebih kukuh lagi. Dengan itu, apabila kita menduduki exam, okay, kita mudah untuk menseimbangkan persamaan tersebut. Okay, masalah yang ketiga ialah calculation. Okay, calculation ini sebenarnya tidak susah. So, cikgu suka menggunakan warna sebab warna itu dia akan membuat soalan itu tonjol. Okay, jangan risau. Ini adalah dui language. Untuk sesiapa yang DLP, look at your left hand side. Untuk yang BM, look at your right hand side. Cikgu sediakan kedua-dua bahasa untuk memudahkan anda semua. Jadi soalan ini ialah soalan empirical formula. So, apa yang kita perlu buat di sini, kita kena mahir mencari bahan dari soalan tersebut. Read the questions thoroughly, and then untuk soalan yang empirical formula, cikgu cadangkan kamu menggunakan template. I call this as a 5-step template. Okay? Anda mau lukis garisan pun boleh, tidak mau lukis garisan pun boleh, as long as ingat ini 5 step untuk empirical formula. So this is the 5-step template. So first, we look for the element. Dalam soalan diberi anon, ikutlah anon. Tak perlulah pergi tukar apa-apa pun. Untuk yang step 2, biarpun dalam step 2 kita guna mass, jisim. Tapi, is okay apabila kita diberi percentage, masukkan sahaja percentage tersebut. And make sure, okay, when you only get 80.28%, yang selebihnya itu mestilah kepunyaan kawannya. And then the next step, you need to find out your number of mole. Number of mole ada 4 caranya. Untuk yang di sini, kita akan menggunakan mass over molar mass. Okay, lepas itu, okay, step 4 ratio and step 5 simplest ratio. Make sure the simplest ratio mestilah nombor bulat. Okay, after that, apabila anda sudah mempunyai template, sila masukkan okay, bahan-bahan ataupun maklumat-maklumat, all the information that you can obtain into the template. So from the template, we know that this is empty. Kita tidak ada jisim untuk T, maka pengiraan ini akan mendapat 1 markah. Immediately, you will get the 1 mark. And then untuk number of mole, I am not able to sort this one. Sebab tidak diberi RAM untuk elemen W. Jadi saya kasih masukkan dia sebagai unknown Y. Therefore, I need to proceed on. Okay, a next step here di mana 1.41 ini merupakan number of mole, and then kita guna nisbah di sini 1.41 ratio to 80.28 over Y, dan dia akan sama dengan simplest ratio. T ratio to Y. Okay, simplest ratio pun T to Y. That's why saya gunakan warna. Okay, kamu boleh cari di sini. Masuk ke tempat yang sepatutnya.
So after that, we were able to get Y equals to 18.98. Remember, untuk syllabus SPM, RAM kita biasanya dalam bentuk nombor bulat. Kenapa kamu ada crown? Saya belum ada. So our answer will be Y equals to 19. I have my own here also. Nakal kita punya moderator. Kacau saya saja. Okay, next example. Okay, next example. So this one is also an easy question. Tapi student selalu mungkin dia akan buat kesilapan. Okay, sebenarnya soalan ini senang. So kita perlu tahu bahawa untuk mencari soalan minta kita cari molecular formula. Molecular formula ini sebenarnya adalah kita punya empirical formula and then dia multiplied dengan satu integer m. Di mana mau dapat integer m? Anak-anak, kamu kena cari sendiri. Okay, gunakan persamaan itu ataupun relationship yang ada ini. Ini kamu kasih masukkan. Empirical formula dapat di mana? Yang warna hijau. So we get it from here. Kasih masukkan empirical formula. Kemudian, di mana ini? 216. Itu merupakan molar mass untuk molecular formula kita. Jadi kasih masukkan di sini. Kamu akan buat pengiraan numerical and then you will get the answer n equals to 2. So this step itself is actually 1 mark in SPM. So after that, okay, kesilapan yang biasa student akan buat ialah mereka kasih tinggalkan jawapan begitu saja. Formula, molekul sama dengan ada kurungan. Okay, bukan yang macam cikgu highlight itu. Dia letak dalam kurungan. Untuk ini, anda belum lagi boleh mendapat markah. Your answer need to be in expanded condition. Barulah kamu akan dapat point 2. Markah yang kedua. Okay? Dan seterusnya, kita lihat contoh ketiga. Ini saya ambil dari topik acid base. Okay? Acid base. Well, okay. Kamu akan cari di sini, okay, kalau soalan yang susah, dia akan bagi chemical formula. Kalau soalan yang senang, biasanya tidak kena bagi chemical formula. Daripada chemical formula, once you get the chemical formula, langkah yang pertama, pastikan anda tahu cara pengiraan molar mass. Biarpun soalan tidak minta, kira dia. Okay, kira. Okay, get ready the molar mass. Kemudian, sebab saya nampak di soalan ini, dia minta kita jisim. The question is asking for the mass. In order for us to get the mass, I need the molar mass. That's why you need to make sure your molar mass is counted and is ready with you. Next, apa ini? Okay, lihat kepada unit dia. Jangan lihat kepada soalan. Mungkin soalan kamu keliru. What is that? 0.8 mol per dm cube. Kenal pasti unit. Apabila anda nampak mol per dm cube, itu melambangkan big M. Big M ialah kepekatan. Dia merupakan kepekatan. Okay. Kemudian, okay, 500 cm cube. Asalkan kamu nampak cm cube ataupun dm cube. And the keyword is solution. Dia mestilah maklumat untuk big V, iaitu volume of the solution. So sekarang kita ada M, kita ada V, maka kita boleh mendapat bilangan mol. Okay, we need to get the number of mol, then only we are able to get the mass. Okay, dalam formula tersebut. Kalau kita tidak menggunakan highlighter, kita tidak menggunakan garis, sometimes when you are nervous in your exam, plus the question is 2-layer, dui language, dia bertindih, kamu akan rasa nervous. You may be overlook the information. That's why to overcome the problem, please either you underline the information or get ready highlighter. I like to use highlighter because when we highlight the information, they will appear to us. We will not miss out the information easily. Okay, next one. Problem number 4, justification. Ini sebenarnya soalan senang tetapi student kata susah untuk mendapat markanya. Mari kita lihat. Okay, contoh yang pertama, okay, ini buah-buahan. Okay, kita lihat kepada soalan, biasanya keyword. Kamu nampak wajarkah?
Okay, justify. Ini merupakan soalan kebat ataupun soalan wajaran justification. Di mana dalam rubrik pemeriksa selalunya diberikan 2 set jawapan. You can answer yes, you can answer no. Sekiranya pelajar kata, cikgu saya betul-betul tidak tahu macam mana menjawab, at least please provide your answer. Point 1. Bagi saja yes or no, sekurang-kurangnya kamu akan dapat 1 markah. Okay, untuk penerangan apabila anda justify, memberi wajaran kepada pemilihan anda, sekiranya kamu kata, saya setuju menggunakan etana tiruan. It's a chemical. Okay, I am okay with the usage of artificial etin. Jadi, kamu kena fikirkan apakah kelebihan bahan kimia tersebut. When you answer to the yes, that's why bahan kimia itu boleh help you to fasten the ripen process. Fikir sejak tentang kebaikan dia. Kalau kamu tak jawab no, kamu kena fikir tentang disadvantages. Apakah kesan kesihatan ataupun apakah kesan bahan kimia ini yang boleh dilakukan ke atas buah-buahan tersebut. Jadi, itulah cara kita membuat justification. Okay? Satu contoh yang lain. Okay, untuk yang ini, kasut. Okay, kasut ini. So, we have 2 types of rubber. We have the natural rubber, we have synthetic rubber. Jadi, mana satu? Kalau kamu adalah badminton player, mana satu yang kamu akan pilih? Jadi, sama juga, we have 2 set of answer. Kalau kamu memilih yang natural rubber, kamu mesti fokus justification kamu ke atas kelebihan natural rubber. Janganlah pula kamu kata dia senang haus. Itu keburukan dia. Cakaplah kelebihan dia. Bayangkanlah kalau saya tua-tua sudah, saya cikgu yang tua, saya berdiri sepanjang masa dalam kelas, bukankah sakit lutut? Jadi saya perlu kasut yang natural rubber sebagai tapak dia. Apabila saya berdiri, saya akan rasa comfortable. Nah, itu kelebihan dia. Okay. Dan kalau kamu pilih untuk yang synthetic rubber, mestilah kata tentang ekonomi. Boleh tahan lama. Sebab susah kan mau kasih rosak dia punya tapak kasut tu. Mungkin kamu pakai 3 tahun pun belum haus lagi. Nah, itu kelebihan kalau synthetic rubber. So sebenarnya dalam soalan begini, dia banyak pilihan, banyak option untuk jawapan dia. So pemeriksa biasanya dia akan lihat kepada, mereka akan memberi pertimbangan ke atas jawapan, biarpun cikgu hanya memberikan sedikit contoh di sini, tetapi sebenarnya pemeriksa dia akan ada pertimbang rasa ke atas jawapan yang pelajar bagi. Janji, jangan out of topic. Janji, jangan terlampau ada konflik di antara pemilihan anda. Okay, last problem is essay. Nah, ini semua orang sakit kepala. Sebab 10 markah itu, kalau ada masalah, habislah kan kita punya markah tu. So, selalunya ini mungkin cikgu-cikgu boleh membantu dengan anak-anak kita. Okay, kita sediakan template. Certain topik, contohnya macam redirection, okay, ataupun redox, senang kita menyediakan template. Kalau template itu, dia akan membantu, it is going to help you in both your structure question and your essay question. Apa yang ada dalam template maknanya, okay, when you look at this question here, kita boleh buat anggaran sudah soalan ini memang dia akan tanya dalam redox. Sebab dia ada anode, cathode, dia ada oxidation, reduction, agent. So maknanya, sekiranya kita nak guide student kita ataupun sebagai student, if you want to do revision on your redox, inilah bahan-bahan yang kamu mesti menguasainya. Balik-balik ini saja kena tanya tu. Okay, biarpun dia structure or essay, they will ask you the same thing. What is the difference, teacher? Biasanya ialah kalau structure dia guided. Mungkin ini A1. Okay, A1. Based on your diagram, identify anode and cathode. 2 markah. A2, give a reason to the identification in A1. Jadi, 4 markah sudah dalam soalan struktur kamu. So, this is part of your structure question. Kalau dia mau tanya dalam esei, dia tidak perlu buat pemecahan. Dia terus bagi satu statement yang panjang, cerita panjang, and then lepas itu, dalam soalan itu dia ada bagi dot-dot. Okay, identify anode cathode, give with reason.
Okay, lepas itu mungkin dia skip, dia tak mau ion and cation ion. Dia terus kepada, okay, they asking for half equation. Or based on the changes of electron. Okay, mungkin di sini based on electron transfer, identify oxidation and reduction. Okay, mungkin boleh begitu juga. So it becomes one question. So balik-balik untuk redox ini sajalah yang akan dijadikan template di mana dia guide us in our essay. So when you do your revision on redox, make sure element 1 until element 13, you need to master it. Now, hands-on, okay, now it's moving on to our hands-on. Cikgu Laila, adakah modul itu di-sharekan dalam for them, the modul soalan itu? Modul soalan, kejap saya cek macam belum lagi. Boleh share untuk mereka kah? Ada saya bagi soalan section A, B, and C. Sekiranya ada, I want you guys Okay, to ada. do. Okay. Okay, so ini soalan pertama. Okay, 2 minit lah, cik. Ini soalan calculation. Kita akan gabungkan. Okay, please look at your question. Alright, let's do these questions together. In the meanwhile, kalau ada, I give you guys 3 minutes. Balance the equation. Okay, balance this one. No need balance equation. Ini kamu akan cari molecular formula. Alright, so do this question 3 minutes. We will look at the answers together. And then, yeah, if you guys have any question, you can ask. Okay, I'm opening the chat. If you want to ask me anything, I have 3 minutes to answer before we look at the question and the rubric for this one. Okay, sementara Anda buat, okay, so cikgu juga boleh membuat sedikit sharing dengan Anda. So untuk topik yang Form 4, alright, topik yang Form 4, make sure anak-anak semua make sure periodic table soalan wajib. Soalan wajib periodic table. Alright, please make sure you know your group 1 element. Please make sure you know your group 17 element. Okay, please make sure you know what are those transition elements. Okay, apakah keempat-empat ciri-ciri istimewa itu? Kamu mesti menguasai topik periodic table. Sebab every year memang ada. Okay, memang ada soalan dalam kertas 2 anda itu. Paper 1 tak payah cakap lah kan. Memang semua ada. Nah, paper 2 itu yang kita risau sekiranya belajar tidak menguasai. So, periodic table wajib. Kemudian, chapter 2. Okay, sila pastikan anda tahu cara untuk menulis electron arrangement. Okay, electron arrangement itu penting. Make sure you guys know how to write the electron arrangement. Sebab daripada electron arrangement itu, kita boleh predict group number, kita boleh predict location, group berapa, period berapa. Okay, so itu merupakan soalan-soalan yang simple, di mana tapi pelajar senang mendapat mistake. Jadi kita kena berhati-hati di situ. Alright. Kemudian, beside the chapter 2, what else that we have to master? We need to master chapter 3. Ramai lagi saya rasa lah, okay, correct me if I'm wrong, prove me wrong students, ramai lagi belum lagi simpan hati, okay, belum lagi use your heart to memorize the cation and anion. Kamu jangan mengharapkan soalan akan bagi kamu semua chemical formula. Usually they don't. They don't give it to you. Well, we have no choice. There are certain things we have to memorize. Just like when you want to spell your name, you have to memorize ABC kan? Sama lah begitu. So untuk kimia, we have to memorize the cation, anion. Okay, now let's look at our answer. Okay, so first of all, when you see the keyword molecular formula, ini adalah part of our empirical formula. So when it is part of the empirical formula, make sure you are going to use the 5-step template. Okay, this 5-step template is one of the way to guide us, and then we actually can proceed on our answer systematically. So it's easy for the pemeriksa to check
mereka akan suka sama kamu. Oh, budak ini baguslah. Jawapannya tersusun, cantik. Alright. After that, from the question, you can see carbon and hydrogen, which I'm using two different color to differentiate them. And try to get the information for carbon. Okay, the gram. Usually dia akan letaklah jisim bersama dengan unsur tersebut. Masukkan jisim di sini. Another jisim 0.28 for the hydrogen. Okay, so once you get this one, immediately you guys are going to calculate the number of mole. So from the number of mole, you proceed on with the the ratio of mole. Okay, kalaulah ratio of mole ini ada decimal, barulah kita akan lihat cara untuk mengubahnya kepada simplest ratio. Adik-adik semua, sekiranya di sini, di ratio of mole, if you see 1.5, okay, jangan terus pergi round off menjadi 2. Jangan. Okay, 0.5 round off to 2, dia punya gap terlampau besar. Memang salah itu. Okay, multiplied by 2. So it become 3. Alright, so have to be careful with that one. So here, with the 5-step template, Anda sudah mendapat 2 markah. It's quite easy. Okay, janganlah randomly tulis sana sikit, sini sikit. Nanti kamu sendiri akan keliru. Di mana jawapan kamu? Next, okay, from here, from the 5-step template, we have already obtained our empirical formula. So from the empirical formula, put it into the relationship. This relationship, you need to remember. Okay, so from the relationship, we are finding out the integer. Once you get the integer, ingat, jawapan akhir untuk molecular formula mestilah dalam bentuk expanded. Don't leave your answer like what I'm pointing now. Cannot. Don't leave it like that. You are going to miss your point 4. Okay? Okay, ini adalah BM version ya. Kamu boleh cek kemudian nanti dalam YouTube channel. Okay, ini adalah ultimate questions for SPM level. Nah, ini ialah bentuk SPM level punya question. Dia bagi statement bla 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 bla, panjang gila statement dia. Okay, Anda cuba buat. I believe some of the school maybe you get my module earlier, so you have all this ready with you. Okay, biasanya dia akan tanya soalan, okay, persamaan kimia, ionic equation. So ini yang akan jadi masalah kepada some student. Dia tidak tahu cara untuk mengenal pasti excessive case. Okay, how do we know whether it is excessive or not? Usually, cara yang paling simple, when you calculate and you get 2 number of mole, the higher number of mole usually is always excessive. Okay, second tips, if in your chemical reaction, you are given a metal and a solution. Usually, cikgu tidak kata semestinya, biasanya solid akan dijadikan excessive. Why ya cikgu? Because if we add in the solid into the solution, it will be easier for us to see whether any extra solid further dissolve in the solution or not. Kalau kita terbalik, kita gunakan solution sebagai excessive, plus the solution is a colorless one. Kita kata, okay, acid lah contohnya. We have hydrogen ion to react with the magnesium, the reactive metal. Macam mana saya mau tengok hydrogen ion? Hydrogen ion itu colorless. I cannot see. Jadi saya tidak tahu sama ada masih ada ekstra kah? Ataupun itu reaction ngam-ngam habis. Maybe you say, teacher, I can see the bubbles ma. If the chemical reaction not produce any more colorless bubbles, habislah. Yes, I can only, based on the observation, telling you that the chemical reaction is completed. However, I am not sure whether the final product, do I get the maximum volume of gas or not? That one I am not sure. But if I am using the metal, kalaulah pepejal itu menjadi excessive, kita kasih masukkan pepejal ke dalam asid, kita campur gaus sehingga no more bubbles, dan pada masa yang sama masih ada solid di situ. Double confirmation, chemical reaction is completed and maximum volume of hydrogen gas is produced. Itu yang kita mau pastikan. Alright? Then after that you see, okay, we will relate the question. Biarpun ini soalan precipitation,
dalam topik chapter 6 form 4, but we will still relate to your form 4 chapter 3. Ingat ya, form 4 chapter 3, form 4 chapter 6, and also form 4 chapter 7, 3 topik itu banyak soalan penghitungan. Same thing goes to your form 5, redox kita ada sedikit pengiraan, carbon compound pun ada pengiraan, thermochemistry a lot of calculation. That's why kenapa cikgu mestikan anda kalau boleh master your calculation skill, because here a bit, there a bit, banyak markah di situ. Alright, so this is a very complicated question. So let's see how are we going to get the answers. Okay, cikgu guna yang English version. Okay, ada BM version di slide kemudian juga. So we are trying to get the informations from here. Usually, equation di sini sudah. Usually, we try to get the information. You either can see the number of mole ataupun jisim dia selalu melekat dengan soal dengan bahan kimia dia. That's why I will color this as purple color, and this is the information for the silver nitrate. So silver nitrate jangan lupa chemical formulanya, jangan salah ya. Okay, and then after that, the second information that we can get is here, potassium chloride. Okay, so double check potassium chloride. This is the chemical formula. Untuk yang precipitation is actually an exchange partner program di mana silver dia tukar partner dengan chloride. That's why this one is going to form a precipitate. Student will ask me, teacher, how do I know precipitate or not? Again, you have to memorize. Okay, under chapter 6, remember they are list of precipitate with the color. Itu adalah tugas kamu sebagai murid untuk ingat. Okay, tulis chemical formula tersebut and highlight dengan menggunakan warna. Ia akan membantu kamu mengingat dengan lebih mudah lagi. Alright. Okay, and then after that, alright. Here, cikgu, bagaimana kita membentuk ion equation dengan senang? What is the method? Okay, senang sahaja. Okay, when you are having a balanced chemical equation, first of all, when you see AQ, it means ions are free to move. So you can label Ag plus, NO3 negative. Same thing goes to the second chemicals. AQ, again, it is a solution. Maknanya, K plus Cl negative bergerak secara bebas. However, when you go to AgCl, this is a precipitate, a solid. Biarpun dia merupakan ionic compound, however, the cation and the anion are bonded together, kena ikat kuat-kuat. Tak boleh bergerak. Mau lari pun tak boleh, kena super glue sudah. That's why we don't expect any free moving ions. Ag tak boleh membentuk Ag plus di sini. Chlorine pun tak boleh membentuk chloride. No way. Dia kena ikat. Pakai tali lagi. Kasih kau-kau dia macam itu. So no more. Next one, we have AQ again. So ini ialah K positive and then partner is NO3 negative. Kenapa kita mau pecah-pecah kepada ion dia? We want to do comparison. Ag tadi, apabila dalam bentuk reactant, this is Ag plus. But in the product, it becomes Ag kena ikat. You cannot see the charge here. So there is a change. Ada sedikit perubahan. From Ag plus become Ag nothing here. I saw. Tapi NO3, beginning, dia adalah NO3 negative one. Sebab saya kasih pecah dia kan? I kasih pecah dia menjadi ion. So ia akan menjadi NO3 negative. Di sini pun NO3 negative. Ada perubahan enggak? I saw tiada perubahan. No changes. This kind of ion, ambil pen merah kamu, potong dia. Potong. That's why you will see that nitrate tidak wujud di ionic equation. Kena buang sudah. Okay, they are no more in the system. Same thing goes to your potassium. This one is K positive. Sini pun K positive. No changes. Okay, so kita buang dia. Buang. That's why you don't see K positive here. Apa yang sisa baki itu? Tinggal Ag plus from your first reactant.
tinggal Cl negative from your second reactant, and when they combine, they will become AgCl. And here you go, this one is your ionic equation. So you need to know, okay, break it into their own free moving ion. What are the keywords that telling us they're free moving ion? Cari perkataan solution. Okay, cari perkataan larutan. Perkataan solution dan larutan akan bagi tahu kita dia merupakan free moving ion. Alright. Next. Okay. Kita akan lihat kepada excessive case. How do we know excessive case? So kita buat ratio. Okay, we do the ratio from your balance equation. KCl ratio to AgNO3 1:1 ratio. Okay, kalau 1:1 ratio, previously in the question, kita punya KCl hanyalah 0.5 kan? Jadi, ratio di sini ialah kalaulah AgNO3 silver nitrate itu diberi 0.8. Memang dia lebih kan? Because according to the ratio of mole, 0.5 mole cukup sudah. It's already more than enough. That's why from here, we can find out actually our silver nitrate is assessed by 0.3 mole. Penting step ini, sometimes the question, it won't stop here. Dia minta kita identify. Lepas kita identify, point 1 identified by showing the ratio of mole. Lepas identify, dia mau kita namakan. Lepas namakan, kira lagi what is the mass of excessive case. Ataupun what is the mass of wasted chemical. Sini kan, membazir sudah, kamu simpan terlebih-lebih. So from here, you need to multiply with the molar mass of silver nitrate. Then you will get another 1 mark. Okay? Next question, they are asking you for the white precipitate. Dia tidak akan bagi tahu kita ya, siapa itu white precipitate. No, they won't tell us. Okay? You need to identify. Kalau di sini, kamu identify salah, memang 2 markah itu akan hilang. Kalau kamu identify betul, then baru ada chance. That's why it is important for you to remember, okay, those famous precipitates. All right. So now you get the precipitate, okay, the name. And then first of all, always remember, asalkan soalan minta mass, when they ask you for the jisim, please make sure you find out the molar mass terlebih dahulu. You need to find out the molar mass first. Then after that, do not forget, okay, the next step, go for the ratio of mole. In our calculation question, okay, we always remember 3 simple steps. Step 1, form your balanced chemical equation. Step 2, play around with the number of mole, okay, the ratio of mole. Step 3, you solve your problem. Okay, mesti daripada persamaan kimia yang seimbang. Sebab di situlah kita akan mendapatkan ratio of mole yang betul. Okay, apabila kita perlu masukkan maklumat untuk ratio of mole, yang penting kita mesti ada number of mole. And this number of mole, you can get it from the question directly ataupun you have to do the calculation yourself. Lastly, step 3, solve the problem. In chemistry, untuk soalan calculation, usually they're asking you for the mass. When they ask you for the mass, automatically you will think about mass over molar mass. Jisim bahagi dengan jisim molar. Number 2, volume of gas. Okay, so take the volume of gas means automatically in your brain, you will have the 22.4 or 22 or 24 dm cube per mole. Itu ialah kita punya molar volume. Number 3, okay, MV per 1000. Okay, kalau itu soalan yang melibatkan solution, kamu akan menggunakan formula MV per 1000 for your paper 2. Another one, actually we have the number of particles divided by the Avogadro constant. But that one, it is also our calculation, just that it is more common in paper 1 rather than paper 2. Paper 2 jarang-jarang sekali dia minta kita mengira number of particles. Bolehlah, tapi jarang-jarang.
Yang dia suka ialah mass, volume, MV per 1000. Okay, itu ialah basic skill yang kamu mesti ada. So far kamu okay kah? Ada kehilangan di mana-mana lautan ke or something like that? So far, any questions? Got anything? Anyone want to ask anything? I only see like hello from Muhammad Hafzan. So far no question, huh? Kalau no question, we will proceed on. Ya, pandai juga korang, ha? Okay. So next, we are going to move on with the mass untuk potassium nitrate. Okay. Again, make it a habit. Whenever you guys are going to do the calculation, make sure you have the molar mass. Okay, get the molar mass. Okay, jangan kamu ingat senang benda ini. Sekiranya molar mass kamu salahkan, dia akan affect kamu punya calculation itu. Molar mass depends on your chemical formula. Chemical formula depends on your cation, anion. Kalau kamu tidak hafal, iso, no more. Habis markah kamu. Okay? Tapi kan, one good news is, so far as I know, biasa kan, kalau kita di sekolah, the school marking is very strict kan. Whenever you do mistake in your balancing equation, salah chemical equation, all these ratio of mole, semua salah kan, you get 0 marks. Your teacher will give you an X, a big X. Tapi as far as I know in SPM marking, dia tidak akan potong markah di ratio. Sekiranya ratio kamu ikut kesalahan di dalam balance equation. Okay, maksudnya sepatutnya KCl and KNOH, your potassium chloride and also your potassium nitrate 1:1 ratio. Tetapi in your balance equation, you have mistake. Maybe lah you put 2 KCl and 1 KNO3. So you didn't realize that you have mistake. You didn't realize that. So you put the ratio 2:1. Follow your equation. This ratio of mole, actually, we get it from the equation. So 1 mole potassium chloride react with 1 mole of potassium nitrate. That's why 1:1 ratio. Tapi sebab kamu buat kesilapan pada soalan persamaan kimia, kamu letak 2, 1. Jadi di sini pun jadi 2 kan? So it become 2. So your answer here is 0.5 and then this one become 0.25. Salah. But as far as I know, SPM marking, dia sudah potong markah kamu di persamaan kimia. They already penalty you. So here, you will still get 1 mark. Masih ada markah di ratio of mole. Tetapi, again, ramai pelajar tak tulis ini. Dia tak tulis. Jadi mau tolong pun susah. You need to write it out. Okay, please make sure you write out your steps. Okay, another one thing that sometimes the examiner can help. Okay, contohnya di sini. Okay, this answer should be 50.5. Kalau kita ambil 0.5 multiply 101. Okay, jawapan should be 50.5. Tak tahulah kenapa student mungkin tersalah lihat calculator ataupun tangan dia pun tersasut ataupun dia nervous or whatever. Dia tulis 5.05 gram. 5.05 gram. Salah kan? Kalau ada langkah kerja, if you provide the working step 0.5 times 101, then barulah final answer. Sometimes the examiner can ada atas putih bicaranya, dia boleh membantu sebab memang langkah kerja betul. So they will give the marks here from your 0.5 times 101 instead of here. Tapi mesti ada final unit. Kalau tiada final unit, biarpun jawapan kamu betul, you will still don't have any marks. No marks at all. Wajib ada unit. Okay, please get me right. Mesti ada unit. So, only sekiranya ada kesilapan di final answer di mana, okay, mungkin pemeriksa akan anggap kamu mungkin tersalah lihat pada calculator. Tapi dengan syarat kamu mesti menunjukkan langkah kerja yang lengkap. If you have that, you will still get your marks in your point 2. P2 stand for point 2. Okay? Boleh faham kah? So far so good? Okay kah?
Okay. Okay, next we will go to the questions yang justification pula. Okay, sekarang kamu jawab. Malas saya tanya soalan, tiada orang menjawab sama saya. Kamu malas di situ. Jadi sekarang kamu jawab soalan. Nanti saya panggil. Boleh nggak saya panggil begitu? Cikgu Laila, boleh kita pick student nggak from the YouTube kah, from the Zoom kah? Minta dia bagi Up jawapan to begitu. you. For me, up to Alright. you. Okay, I give you the chance. We cabut macam like lucky draw like that lah kan. This question is a simple question. Okay, I believe every one of you must know what is antacid kan. For those who have gastric problem, ada antacid kan. Okay, I think 4 minutes lah. 4 minutes from now. Okay, I look at my watch. Now is 3:01. No. 3:06. Salah pula. 3:06. By 3:10, saya akan start cari orang. Okay, saya akan start cari orang. Kalau ada orang yang mau volunteer lagi baguslah. Kan? Tapi Laila, how do I see the name? Saya rasa kan kita panggil Rosna lah. Participants. Because Rosna kan, she's very good girl. She respond. Sama ada, so far I see from the chat kan, ada Roslan, ada Rosna from SMAKK. Wah, sekolah smart nih. Ini Rosna M for A+ kan? And then ada Hafzan. Nah, ini pun nanti kita akan tengok. Okay, participant di mana? Oh, we have 55 to 55 participant. Wah, banyak nama. Saya boleh pilih-pilih. AMR tu apa? Kalau saya tersalah pilih bukan student, saya terpilih macam buat LC kan. Macam tu. Boleh kah tu? Boleh buat LC menjawab juga? Okay, good. Okay, kita masih ada 2 minit lagi. We have 2 minutes. Nanti kita tengok siapa yang, who is the lucky one. So that we can ask them to show. Okay. They can also open their microphone to speak kan, Lela? The participant. Yes, For boleh those- unmute. Okay. Tapi untuk Rosna, dia minta unmute. Saya dah Rosna, macam dia, ada ke dalam sistem? Ada ba? ada. We cannot talk. Oh, okay. Why she cannot talk? Mungkin Hazwani boleh cuba unmute semula. Hazwani, okay. Sudah, boleh cuba unmute semula. Rosna, want to try your answer? Oh, hi. Cikgu. Cikgu Rosna. Sorry, Cikgu. Sorry, teacher. My Okay, answer. Cikgu tolong pilih. Apa jawapannya? Jawapan saya, Okay. tablet antacid perlu dikunyah terlebih dahulu. Okay. Saiz tablet ubat antacid yang lebih kecil dapat meningkatkan jumlah luas permukaan tablet supaya lebih cepat diserap untuk merawat gastrik. Okay, very good. Ini sekolah smart ni mestilah hebat. Bagi tepukan lah dulu. Very good. Okay, thank you. A+ ya. Memang kita doakan A+ itu. Cikgu, well done. Thank you, Cikgu. So, ini kita punya jawapan. Okay, dia mesti dikunyah. Sebab kalau terlampau besar, okay, ini secara tidak langsung dia berkait dengan soalan yang kadar tindak balas. Biarpun tidak ada collision teori ke apakah, kita mesti mau berkait. Sebab soalan macam ini, dia adalah soalan yang hebat. So, kita mesti mau kunyah. Sebab yang ini tolong perhatikan ya, for English version mesti ada total. Perkataan total itu mesti ada. Kalau tidak, point 2, hilang markah kamu. Okay, untuk yang BM version, jumlah luas permukaan. Perkataan jumlah itu mesti ada. Jangan sebut luas permukaan sahaja. Okay, and then satu lagi kesilapan di sini, untuk luas permukaan kita guna besar kecil kan. Jangan pula kamu kata lebih tinggi jumlah luas permukaan. Not higher, we don't use higher. Okay, smaller size, higher total surface. So biarpun
sama maknanya, tetapi kita tidak akan mendapat markah. Okay, so inilah jawapan untuk anak kita tadi yang from SMK SMAC. Alright, let's look at the next question. Nah, ini next question. Nanti kita panggil lagi yang lain, nah. Nah, ini pilih-pilih lah kamu. Ada pencuci A, pencuci B. Saya pun tidak tahu dia pencuci A and B itu apa. Okay, cari keyword dia. Lepas itu, 4 minutes lah cukup. Senang itu. Kita cari lagi. Okay, kita lucky draw lagi. Cari siapa. Tadi sudah huruf R. Mungkin kita, saya suka lah ini. Siapa ini? Potasium. I see potasium. Nama dia pun nama bahan kimia. Siapa itu potasium tu? Boleh bagi feedback kah? Who are you? Potasium. Ini reaktif nih. Kalau sudah nama potasium tu reaktif itu. Adakah potasium with us now? Cuba kamu say hi in the meeting chat. Kami mau kenal juga potasium ini. Tidak pula dia mengaku. Apa dia? Kamu kenal kah potasium? Mama Hafzan. Satu potasium. Dia bergema sebab terlalu banyak devices Ya, dalam satu rumah, satu bilik tu. on satu device sajalah. Guna yang cikgu punya kah? We are looking for potassium. You see ya, this potassium kan, dia cute tau. Ni potasium ini, dia sangat reaktif. Maknanya, orang yang dinamakan dia sebagai potasium ini kan, otak dia pun reaktif. Bagi soalan kimia sekejap saja, dia boleh menjawab. Jadi A+ itu memang tiada masalah. Potasium ini adalah salah satu unsur di mana kita bagi ice cube pun dia bertindak paras. Punyalah pantas dan cerdas. So, this potassium boy ke girl? Mari kita lihat potasium itu boy atau girl. Cikgu Kenapa Susan, kita punya kalau potasium? potassium tak ada, kita ada Oh, where francium are you, dekat dalam chat potassium? kita. Adakah francium? Cuba kita Francium, cari. ada francium. Ada? Mana Ha. francium? Let me see. Kalau potasium tidak cukup reaktif, bang. Alright, so mungkin kita minta jawapan daripada francium. Ini meletup nih, satu dunia meletup. Jangan main-main. Kalau Hi, dia teacher. meletup. Hi, francium. Welcome to the live. Okay, what is your answer, Yeah. francium? A+ ya? Kamu memang meletup-letup ini. Okay. So, Okay, well, good. Alright, here the come your cleaning agent that Ahmad should use is detergent, because when detergent is used, there is no formation of scum when washed with hard water from the beach, because the beach contains calcium and calcium and something ions. So if you use detergent, it won't form scum on the shirt, which is better than soap. They will form scum. Okay, good try. Okay, inilah jawapan daripada francium. Okay, mantap. Tapi ada sedikit kelemahan di situ. Let's look at the answer. Okay, first of all, kamu kena cadangkan, okay, A ataupun B. Okay, so sebenarnya dia adalah A itu ialah deterjen lah, kan, deterjen. Sekali macam kita kata, okay, apa yang kelemahan di sini ialah just now I heard calcium, kan? Kamu cakap calcium, kamu bukan cakap calcium ion. So kalau kamu kata calcium, anggapan cikgu ialah Ca, iaitu calcium metal. Dia kalau yang logam ini sekiranya ia wujud dalam bentuk ion, please mention the word ion. Dia tidak seperti macam non-metal, klorin, chloride. Okay, klorin, klorida, dia ada perubahan nama di situ. Biarpun klorida ini kita tidak sebut perkataan ion, masih okay. No problem.
Okay, sebab perubahan nama itu telah menunjukkan dia berubah daripada atom menjadi ion. Tetapi untuk yang metal, yang logam, kita mesti kena berhati-hati sama ada kamu sebut tentang ion ataupun logam dia tersendiri. Itu saja. Kalaulah jawapan kamu itu kan daripada 3 markah, kamu hanya akan dapat 2 markah sahaja disebabkan the first mistake ialah tiada perkataan ion di situ. Tapi pemeriksa tidak akan memotong markah kita sebanyak 2 kali. Sebab kesalahan yang sama kan? That's why tidak akan tidak akan potong markah itulah. Okay? Okay, seterusnya. Ini masuk kepada soalan yang esei sudah. Okay, ini adalah soalan esei. Okay, di mana kita menggunakan topik redox. Masih ingat itu template yang kamu ada screenshot kah? Tadi yang itu template yang saya share tadi itu. Ada screenshot? Kah mau saya share balik? Go back to this thing. Ya, slide yang sebelum tu. Okay. Share back. Laila, kamu dapat share yang... Okay, never mind. I go backward. Sorry, we go back. Okay, you guys screenshot the template. Okay, ini. Okay, based on this, okay, kita akan cuba menjawab esei. Mana tahu this year redox come out? Macam ada ongok, ada chance tu. Saya tidak tahu lah. Mana tahu kan? Okay, screenshot ready? Macam ambil gambar begitu sekejap saja makan. Already screenshot? Okay, so we go back to our question. Okay. Kalaulah cikgu hanya bagi kamu gambar raja ini, okay, sebelum we move on to the question. Kalaulah saya hanya bagi information di sini, bolehkah kamu menulis half equation? Saya belum lagi move on to the question tau. Okay, by what you can see now, okay, get ready your piece of paper. What you can see on the screen now, saya minta half equation. Okay, saya minta half equation. Okay, nanti saya panggil kamu type your answer. Okay, sudah half equation? Okay. Okay, kenapa cikgu mula dengan half equation? Usually, this kind of question, whether it is in your structure ataupun essay, I don't care whether the question will ask me to form the half equation or not. Biar that ditanya tak tanya pun is okay. Janji, when you see any voltage cell, Daniel cell, electrolytic cell, YouTube, empat ini merupakan contoh untuk redox. Okay, there are 4 famous diagram for your redox. Actually 5. Okay, tapi yang ada electrode. What I want to focus here is the one with electrode. You can see this one is a Daniel cell. 2 different solution. If you see one solution, 2 electrode, that is simple voltage cell. Or you will see 2 type of same electrode, carbon-carbon, that is electrolytic cell. Or you have the YouTube, okay? That one also well known for your redox. YouTube suka tanya di structure. So these 4 diagram is our well-known redox question. When you have these 4 diagram, either one of it, your job is, number 1, you must be able to form 2 half equation. Wajib, memang ada 2 half equation. Mesti ada 2 half equation. Kalau ditanya, 2 markah sudah. Okay? Then, you need to identify anode and cathode. Biasanya kena tanya. It's either you write anode with the name, cathode with the name, or you label on your diagram. Okay, just label on your diagram. You get another 2 marks. This is a very basic 4 marks in your hand. Another one, based on diagram, there is another 1 mark that you can get, electron flow.
they will usually, if it is a structured question, they will usually ask you to label on the diagram. So your job is, if you can identify anode, then the electron will flow from anode to cathode. Thank you, Laila. Okay, Cikgu Laila already put the screenshot in the chat also. Pandai dia. Okay, so may I know siapa itu anode di sini? Anyone? Who is anode? Esther Chong? Zinc. Okay, Randall. Thank you, Randall. Okay, anode is zinc. So you will start labeling your zinc here. And then if you can label your zinc as anode, and on your diagram, you label the electron flow. Okay, tak payah lukis banyak ah. 1 biji out from your zinc, 1 biji go to your copper, 1 mark. And then let's see. Okay, half equation. Thank you very much. Yes, Dia. Okay, thank you. You get the correct half equation, and also anode cathode identified correctly. Thank you very much for your answer. So based on the half equation, can I have 2 observations? Can I have 2 observations based on your half equation? Remember, your zinc is electrode. Okay, your zinc is electrode. We have rules and regulation how to answer the size for the electrode. You don't simply use any words. All right. Okay, anyone can give me? Try in the chat. Okay, zinc electrode mengecil. Okay, bagus. This one, kalau yang electrode, cikgu sarankan menjadi semakin nipis, menjadi semakin tebal. Better use the word nipis than tebal. Alright. Copper electrode become thicker. Thank you, Nathaniel. Yeah, good. Okay, you either write in the answer, brown solid is formed on copper, atau copper electrode become thicker. For English version, electrode use thicker and thinner. Jangan guna perkataan salah sebab pernah kena potong markah apabila pemeriksaan di SPM. Jadi kita akan pastikan jawapan kita menggunakan terms yang betul. Mass of electron increase. I don't really encourage this answer, Nathaniel. The reason we don't see any balance in the diagram. If in the diagram you have an analytical balance, then we can accept the answer. So, Nathaniel, the mass of electrode is only under accepted answer. So I am not really sure whether every year they will accept this answer or not. It's quite risky. So it's better for us to use back the word thicker and thinner. Okay, thicker and thinner. So based on the diagram, basically we can have at least 4 observations. We can get at least 4 observations, 2 from your zinc and copper. Okay, you guys are doing well. You give me the 2 observations based on your electrode. Okay, another 1 observation based on your solution. Anyone, please? I want to see the words. Okay, what kind of sentence that you will put down on your writing, on your answer paper. Okay, can I have the observation for the color? Keamatan larutan biru berkurang. Yes, correct, Hafzan. Correct. Other version? Any other version? Keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Okay, correct. Okay. By the way, make sure kamu punya kuprum 2 tu Roman number mesti huruf besar. Kalau tidak, akan dipotong markah. Alright. Blue solution turn paler. Okay, Dia, you get incomplete answer. Okay, better way is paler blue. Paler is an adjective to describe your blue. So you need to say paler blue. AMR, the intensity of the blue copper 2 sulfate solution will become paler. Okay, since you're using the keyword intensity, we can accept your answer for AMR. Okay?
All right, good one. Good try. Last observation based on the diagram. One more observation, please. One more. Come on. You guys are doing very well. Semua meletup-letup ini. Just because we started with francium, now everyone become francium. Ada cesium? Anyone cesium here? Tak ada CCM lah Cikgu Susan. Yalah, itulah secari-cari tiada cesium. Terlampau reaktif kali. Kena ban already. Polis tangkap. Bubble Uranium. gas. Uranium. Alah, uranium. Kena panggil polis lah ni, bahaya. Dia said bubble gas produce. Well, I can accept that bubbles gas produce if your answer is more more detailed. Okay, why do I reject your answer? Memang we will have bubbles lah kan? Memang we will have some bubbles lah. But okay, why do I reject dia answer? Because she did not mention whether it is a colorless bubbles or blue color bubble or whatever. So I can't see bubbles. I don't know what bubbles that she mentioned. Okay, Cecilia, thank you. The needles of voltmeter deflect. Yes. Okay, I am looking forward to answer the deflections of the needles. Yes. Jarum voltmeter terpesong. Yes, correct. Cecilia, correct. Thank you. You got the answer right. And number 2, si Hafzan pun correct. Pandai. Very good. All right. So Dia, if you write colorless bubbles, we can still accept your answer because anyhow, when the zinc dissolve in the zinc solution, this one could be zinc sulfate solution. So you will see some bubbles. However, in these cases, we are focusing on the Daniell cell. So the zinc, in the zinc solution, we actually do not produce hydrogen gas. Therefore, we don't really like the answer colorless bubbles produce. Colorless bubbles produce as observation. Usually, we will encourage students to use it when our end product is a gas. It's either a hydrogen gas from your reaction between the metals, reactive metals and acid, or you can produce carbon dioxide gas from the chemical reaction between the carbonate, metal carbonate and acid, or even you are doing the decomposition of hydrogen peroxide, okay, whereby we produce the oxygen gas. All right. Now let's look at what the questions want. You see, generally, okay, before we look at the question, we already know they memang will ask us for the anode, okay, identification, half equation, see? So easily you will get the marks already. Okay, so just now we have already identified anode. What is the reason? Why do you say that zinc is anode? Can you give me reason? Okay, I want B. This is also very simple. The sentences are short, yet you get the marks. Okay, so, all right. This slide, we have done the A and C. We have done A and C, left the B, the D, and the E. Okay, so let's see how many marks that you can get. So I give you 10 minutes, no, 5 minutes. I want this one first, B and D. Okay, in 5 minutes time, okay, let's give me the answer for the identification. All right, let's moving on. Anyone from group 2? Okay, let's Dia is responding. Okay, so Dia, are you giving me the answer for question B? Is it question B? You are trying to give me question B or question D? Which one? Because she only write there D. Oh, okay. Okay, D, zinc correct. Copper wrong. Okay, zinc undergo oxidation correct, but copper electrode doesn't undergo reduction. Okay, check again. My tips is to identify oxidation and reduction, refer to your half equation. To be exact, refer to the reactant of your half equation.
The answer can be obtained from your reactant of the half equation. Go back to your half equation. If your half equation is correct, your answer D should be no problem. Copper 2 sulfate undergo reduction. Yes. Nathaniel, copper 2 sulfate solution. Okay, because if you write copper 2 sulfate, I can assume it as a crystal. I can assume it as a powder. I can assume it as a solid. But what you Saya rasa Cikgu Susan disconnected kejap. Wait, let me see whether we can get her back. Dia kata dia kena kicked out. Boleh tak Wan tolong dia semula, masukkan dia semula. Cikgu Susan boleh try masuk je guna link yang sebelum ni tu. Okay, kejap saya inform dia. Dia tengah trying to masuk semula. Okay. Terputus talian lah kot. So, Cikgu Susan ada masalah internet. So, minta je sebaik untuk semua peserta tunggu sekejap. Bagi Cikgu Susan a few minutes to try and reconnect back to our session, ya. Sementara itu, bolehlah siapa-siapa nak minum air dulu ke tandas dulu ke. Boleh kita ambil 2 or 3 minutes to cool down a bit.
Sorry guys, I am kicked out from the line. Okay, sekejap Let me connect back to my, mungkin terlampau virtual kali. Okay, where were we just now? Okay, we are here. All right. Oh, I'm so sorry. I need to run from one room to another room just to get the connection. I was so surprised that I've been kicked out just now. Okay. All right. Okay, just now we were talking about the reason, kan? We talked about the reason, and then I remember just now Dia was answering. She gave me the answer: zinc oxidation, and then copper reduction. So a few comments I gave just now. All right, you have to focus on the usage of the words. So make sure you are using the right word. Okay, D, we settled the question. D, what about B? No one give me the reason for the anode and cathode. Anyone, please? Saya run bersungguh-sungguh just to get back and see you guys, and then I'm sad belum ada jawapan lagi. Okay, the E data value of zinc is more negative. Yes, correct. But this one is only answering for 1 mark, kan? So you have to, since they're asking you for 2 marks, then you have to repeat again. Okay, the E data value of copper is more positive. Okay, okay, what about answer E? This AMR, you also satu sekolah dengan Farzan nggak? Ini sekolah yang smart-smart tuh kan? Jawaban pun cantik-cantik. Memang A+ student ini. Okay, what about electron transfer? You also, also can depends on your half equation. For question E, whether you're talking about the electron transfer or the changes of oxidation number, just stick to your half equation. You compare the elements that you have in your half equation. Look at the, let's say, for example, your zinc. Look at your zinc, compare the zinc and the zinc ion. If you guys are going to answer in terms of electron transfer, look at the position of electron. Di mana letaknya elektron tersebut? Kita ada 2 tangan. Alright? Secara politely, when we want to give things to our friend, we will use our right hand. Okay? Electron that located on your right hand is always to give away. Okay? Dia adalah membebaskan elektron. So if I want this redox to happen, redox ialah satu process whereby oxidation, reduction happens simultaneously. Maknanya memberi dan menerima mestilah berlaku secara serentak. If my right hand, tangan kanan saya memberi elektron, tangan kanan akan menerima elektron pada masa yang sama. Therefore, when you see electron on the right hand side, you know that is oxidation. If you see electron on your left hand side, that is your reduction. Okay, so from there, this is how we identify the movement of electron. And then if you are talking about the changes of oxidation number, also depends on your half equation. Zinc kehilangan elektron untuk membentuk ion zinc. Betul. Okay, that's why it undergo oxidation. Ngam sudah. Betul sudah. Very good. Okay, for changes of oxidation number, refer to your half equation as well. Okay, zinc donate electron. Okay, Dia, zinc donate electron, correct. That one is oxidation. But copper, your Cu, copper receive electron is inaccurate. Again, as I mentioned just now, copper cannot undergo reduction. It is the copper 2 ion. So your answer should be Cu2 plus receive electron. In fact, let's say common sense. If I'm telling you that all the metals are boy, katakanlah semua logam itu adalah lelaki. Kan? If a lelaki keep on asking money from a girl, macam tak betul ni.
So metal, we don't receive electron from other people. Mana ada Cu become Cu2 plus? Adakah dalam cation anion list? Pernahkah kamu nampak Cu2 plus ion? Tidak kan? So metal usually we do not receive electron. Okay, so correct a bit of your answer. Ion cuprum 2 menerima elektron untuk membentuk atom cuprum. Okay, when you receive, dia menjadi penurunan. Very good. Okay, SMAKK, very good. Correct. This one very good. I want to give a love first. Yay, ada love di situ. I like this answer. Very good. Okay. Now, oxidation number changes. Okay, the changes of oxidation number, you can refer to your half equation as well. Compare the reactant and the product. Okay, there you take note. Please take note. A little bit of careless mistake only, and that causing you to lose 1 mark already. Okay, so please be careful for that. Thank you for your attention and put down the remark for yourself. Okay. Now look at the oxidation number. Okay, oxidation number, you need to mention, okay, 0 to +2. Yes, correct. Oxidation, very good. Okay, do not use the symbol arrow. Arrow is for you to write your equation. Okay, don't use the symbol arrow. Okay, okay, what about reduction? And then also, I wish to see the keyword oxidation number increase from 0 to +2. If you are answering essay, right, I wish to see increase from 0 to +2. All right. So this one also, okay, you got it right. But if you are writing in terms of essay, okay, please, okay. Now I want to comment on SMAKK, the answer. If this is an essay question, your answer, you write like 0 to +2 ... oxidation. In essay, this answer is 2-point form, too short. So you won't get the marks. Okay, for this one, you should say zinc undergo oxidation by increasing oxidation number from 0 to +2. That is how we write our essay. Okay, let's look at Cecilia answer. Reduction. Oxidation number of copper. Again, Cecilia, can you look at your answer? Read your answer again. Copper reduced from +2 to 0. Copper oxidation number is 0 because copper is an atom. So no charge, it's a neutral atom. So if you look at the symbol Cu, Cu is an element. An element, okay, the number of protons and the number of electrons are the same. Therefore, it shouldn't have any charges. So when there is no charges, okay, you don't need to say sorry. It's okay, girls. It's okay. Just remark it for yourself. Okay. So I just want to point out these are the common careless mistake that students always encounter. That's why I picked this topic. I picked this one because it is a simple question and we can see a lot of careless, small careless mistake, and that losing your mark. So you just need to be a little bit be careful, then you will get A+. No worry. Okay, Cecilia? Don't be sad. Just do a remark and keep reminding yourself, don't do this careless mistake. Alright? So dia pun begitu cepat-cepat dia tukar already Cu2 plus. Pandai pun si dia. Okay, very good. Alright? So that's why, as I said just now, okay, let's go back to our half equation. Where is my half equation? The half equation is here. Okay, we look at the half equation first. So that's why I said you need to refer to your half equation. Okay, when you look at the half equation, you look at the zinc. On top of the zinc here, I see nothing. I saw there's nothing there. Nothing means 0. So this is 0 to +2. So when you try to answer in terms of changes of oxidation number, look at this thing here, 0 to +2. But you need to describe the whole sentence. Okay, zinc undergo oxidation by increasing the oxidation number from 0 to +2. Okay, and when you go to cathode, okay, when you go to cathode, your reactant carry a +2. You don't see the terbalik like this. No, start from the reactant. So +2 become iso, nothing, 0. So this is reduction from +2 decreases to
0. All right. Okay. Well done. Last question. This one. Can I ask already for the observation? True or not? Just now I did ask for observation, kan? I asked for 4 observation, kan? So that's why observation is quite common. If you have the diagram, before you read the answer, you read the question, somehow you actually can predict what they can ask you already. Okay, now I want this oxidizing agent with the reason. Later, then only we see the observation. Okay, observation and inference, we will do it in a table form. Now I want this. Oxidizing agent, reducing agent, also something that very simple, yet students easily do mistake. That's why it is something that we worry. Okay? Okay, try out for this oxidizing agent and also reducing agent. Okay, let's see. Agent pengoksidaan ion cuprum 2, correct. Agent penurunan zinc, very good. Okay, 2 markah, 2 marks for you. Okay, you already get 2 marks. Inilah cara kita answer essay. Okay, we can just use a simple answer like SMAKK, like that. Okay, sudah, correct. What is your reason? Okay, reason. Copper 2 ion oxidizes zinc to zinc ion. Okay, 1 mark, correct. Thank you, Randall. I give you a love. Ni Randall kita ini. Randall, why only 1 answer? Where is another one? You give half on still typing, kan? That's why you guys should unmute yourself and speak. Zinc reduces copper 2 ion. Okay, that's why it is a reducing agent. Cecilia, can you make it more thank you. You're very fast. Thank you. Good girl, smart girl. Very good. Fast action. Itulah I said. That's why kan, you guys are francium. No more potassium. All become francium already. Very fast. We hit our target and we can get A+ easily. Okay, good job. Very well. Okay, now we go on with the observation and the inference. Inference is a simple sentence to explain why do we see that observation. So just now we have zinc become thinner. Okay, we have copper become thicker. We also have blue copper 2 sulfate solution become paler blue. And also some said the keamatan larutan biru menjadi keamatan menurun. Okay, decreases also have. And also another one, last one is the needles in the voltmeter deflect. Kan? Okay, so now based on all these observations, can you come up with your inference? My timing pun lebih kurang sudah. Okay, anyone? I'm waiting for your inference. You can pick any one of the observation and give me your inference. You can unmute yourself and speak to us. You want to listen to your sound also? You can. Or you want me to pick? Kepekatan ion cuprum 2 berkurang. SMAKK, are you answering to the blue intensity? If yes, correct. Okay. Yeah, okay, correct. Good job. Okay, 3 more inference. Ion cuprum tingginya charge kepada atom cuprum. Hafzan, ion cuprum 1 ke cuprum 2? Saya boleh wrong cancel right kamu punya ion sebab kamu tidak nyatakan nombor the Roman number. Then your sentence become no marks already. Zinc electron become thinner because zinc undergo oxidation. Okay,
Correct. Hafzan, Roman number mesti huruf besar. Kalau kamu get used to huruf kecil, nanti kamu akan terbiasa. Okay? Don't make a bad habit. Biarpun dia practice ke, you typing ke, you writing on your paper ke, please make sure the Roman number is a capital letter. Because all these are habit development. Kalau kita terbiasakan, secara tidak langsung kita akan tertulis yang the small letter. So that will cause a wrong cancer right again. Chemistry, now we have a lot of wrong cancer, right? So I hope you guys please take note for that. Last time, biology a lot. Now chemistry, especially the structure question. They will look for the small mistake and they will cancel off your correct answer. Volume, voltmeter deflect, electricity flow is generated. Okay, correct? Okay, sel kimia boleh menkonduksikan elektrik for jarum voltmeter. Okay. Okay, correct. SMAKK, your answer is also correct. Voltmeter deflects electron flow from anode to cathode. Shifa, correct. Yeah. So all these voltmeter, bukan Shifa. Satu perkataan hilang. Needles. Voltmeter punya needles. Kalau voltmeter deflect, voltmeter sendiri yang deflect. Tapi yang sekarang ialah needles ya, jarum dia. Okay, Shifa, add on. Okay, needles in voltmeter deflect. Okay, Brendel also voltmeter deflect. The needles in the voltmeter overlook. If not, your voltmeter become like this. Okay, please do a correction. All right. Okay. What about, okay, just now I did mention also kan, the direction of electron flow. So here, Shifa already gave us her answer. Okay, but if we want you to answer in words for answer K, don't look at the overall ionic first. I want the answer for K. Ini pun, kalau keluar SPM, ramai student hangkang, no marks. Sebab rata-ratanya, kebanyakan student, answer would be electron flow from anode to cathode, full stop. Atau electron flow from zinc to copper, full stop. I want your answer. What is your answer? Think properly, huh? Okay, from zinc to copper electrode through external circuit. Well done, Cecilia. Good job. Yeah, the keyword here that we want is through external circuit. Mesti ada. Okay, please do a remark for yourself. You must have the keyword through external circuit. And the external circuit that we mentioned here is through the wire. Okay, always bear in our mind, electron, it doesn't move in the electrolytes. It doesn't swim in the electrolyte. Dia mati lemas itu. Sebab itu elektron bagi tahu saya semalam, dia bilang, Cikgu Susan, bagi tahu dia orang, saya tidak license swimming. Jadi saya tidak boleh berenang tuh, dia bilang. So if you put the electron in the electrolyte, dia akan mati lemas. Okay, cannot. So they need to move in a solid medium. So the best solid medium is SM log cube. Oh, hebatnya SM log cube. Okay, so the solid medium is your copper electrode. Copper wire in the wire there. Okay, so give you love. So we have like SMAKK, we have log cube. Where else? Cathode menebal, logam cuprum terenap di cathode. Yes, correct. Okay, good job. Good job, SMAKK. Well done. Okay, can I have an overall ionic equation? We have 2 more questions before we end. Wow, Hafzan, so fast, huh? Belum lagi sempat, saya mesti mau bagi love dulu lah. Very fast. Good job. Okay, senang kan? It's too easy kan? Yeah, well done. Okay, last one. Okay, salt bridge. Ini semua bagi aura A+ sudah nih. Saya happy lah tengok ramai yang sudah A+ ini. Bersungguh-sungguh and the momentum is very good now. Everyone is accelerate. Speed up. Everyone speed up. Okay, let's look at the last question. To allow free movement of free ions to complete the circuit. Well done. Ini confirm A+ sudah nih.
Ini budak, this girl Cecilia memang bersungguh-sungguh. Very good job. Membenarkan ion-ion bergerak melalauinya, melalauinya untuk melengkapkan litar. Okey, betul. Nasib baik kita tidak akan mark ikut grammar. Nanti itu pemeriksakan dia. Apa itu melalau? It's okay, Mbak. Petang-petang sudah, kita janganlah stres, santai-santai. So that kan, the more we laugh, actually is good. When we laugh a lot, we pump the oxygen to our brain. So, it's when we have a good source of oxygen in our brain, we can remember things faster. Kalau tiada oksigen kan mengantuknya gila. Jadi itu ilmu semua tidak mau masuk. Ya, saya tahu betul. Kamu sengaja membuat lawakan, so you're actually helping us. Kamu nampak saya mengantuk kali kan? That's why you're helping me and helping all of us to stay awake. Yeah. Okay, but no problem. Okay, good job. All right. Okay, let's look at our schema. Okay. So this is the schema. Okay, so we are going to complete the sentence. When you talk about releasing electron, please make sure, okay, you need to mention the reactant and also the product. All right. And then also same thing. Okay, when you talk about the oxidation number, we actually looking forward the word increases and also decreases. Increases from what to what and decreases from what to what. Okay. You guys are doing so well. Okay, next one, the agent. Okay, even though this is an essay question, okay, essay ka structure ka, no problem. You can use the same skill. You just write oxidation agent. We accept both the copper-2 ion and the copper-2 sulfate solution. But I on the screen. Okay, the question is asking for name. All right, this is where I want to introduce to you guys what is the wrong answer, right? Question. Okay, soalan minta namakan. Answer to the question. You can either name the ion or name the whole solution. But if the question is using the keyword name, your answer is Cu2+, even though it's correct. Memang Cu2+ is the oxidizing agent, tetapi itu adalah wrong answer, right? Because you are not answering to the question. So the keyword namakan, bukannya minta formula. That's why kita akan batalkan jawapan kamu. We will cut off your marks because you give the formula. You guys understand with that? It's a very, very big problem when we are answering to the paper 2. You need to answer to the question. You need to answer to the requirement of the question. If they say state, S-T-A-T-E, state, nyatakan, then you can give the copper-2 ion, copper-2 sulfate solution, as well as the chemical formula. No problem at all. But when they say name, limit kepada nama sahaja. Okay, so lastly, it is one here. Okay, you look at the bracket, you have the keyword wrote or don't have is no problem. Yang penting nama zinc. Okay. All right, so this one also you get it correct. In this one, the states the reason. When you state the reason, your copper-2 ion can be formula. This one, no problem. Okay, states reason, no problem. Only naming cannot. You have to put it in the name. Okay, this is what I suggest, okay, when we are doing a comparison, or else if you see comparison keyword, or in this case, we are doing observation corresponding to the inference. So my suggestion for your essay writing, it will be better that you put them in the table form, side-by-side comparison. Zinc turns thinner, zinc oxidized to zinc ion. So side-by-side, okay? Copper turns thicker because copper is reduced, or you can say copper is formed. The color, then we talk about the concentration. The needles, then we talk about the generation of electricity. But in fact, all of you get this correct. Just that minor mistake. Just that you have minor mistake that I mentioned one by one just now. Okay. Okay, ionic equation, correct. Okay, and this one, zinc to copper, through external circuit. This one is very important. Through the external circuit is very important. And lastly, okay, so this salt bridge connect complete the circuit, allowing the ions to flow. Well done. Okay, so this is the answer for today. Okay, before the end of the
Okay, please scan. I got bonus for you all because I received suggestion from teachers, requests from teachers and some students. Operational definition sakit kepala. I make a 2 pages list of the well-known operation definition for you. You can choose either one. You have BM version and also you have the English version is for you today. Okay, as a complimentary because you guys stay active and engage with me. So while waiting for you guys to screenshot or to scan the QR code, I have another one thing that I want to share with you. Okay, so I want all of you to put down your pen. Okay, I make myself bigger a bit. Wow, super giant size. Look at my hand. Okay. Okay, right hand, do like this one. Ignore my chat hand. Okay, do like this one. This hand is oxidation hand. Remember, oxidation. So we have four characteristics. Oxygen, number one, the most important element in your life. No oxygen, 1 minute pun kau mati sudah. Number two, this one don't point up the finger. Later, issue lagi. This one is hydrogen. Hydrogen is found in the water, H2O. So oxygen take out, left hydrogen. Hydrogen means you ingatlah hydrogen from water. No oxygen mati, no water pun akan mati juga. So number 2 is hydrogen. Number 3 is electron. This one can point, no issue. Okay, this is electron. Electron is like money in our life. When I have oxygen, I can survive. I have water, I can survive. I need money to go shopping. More shopping a bit. Okay, so this is electron. Lastly is oxidation number. Okay, oxidation number means you famous, not famous like that lah. Okay, your fame. So tak famous pun tidak apa. That's why I put number 4. Okay, tak payah famous lah, be humble saja. So when I point my finger like this one is oxidation. You gain oxygen, you lost hydrogen, you release electron, and you increase oxidation number. So this is one of the faster way to remember how to identify oxidation in objective question or in whatever question that given to you. And since redox is a simultaneous process, when I have oxidation, my another hand, okay, do like this one. 2 fingers, this is reduction. 2 fingers, not 1 finger. Don't simply point, I cannot see behind the screen. So this one is the pelengkap. This one is reduction. So means when we lost oxygen, we gain hydrogen, we receive electron, and we decrease oxidation number. That's why this is one part. Okay, redox happens simultaneously. When you have oxidation and you have reduction, they pair up, and this is redox. All right. So thank you for your time. Okay, salam redox to all of you. All the best for your exam soon. How do I stop sharing? Stop sharing. Okey, demikianlah perkongsian dari Cikgu Susan Chin yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Susan atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru untuk mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan. Link dah dikongsikan ke belum? Okey, link dah dikongsikan. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis. Dan untuk makluman awal para peserta, minggu hadapan, siri ke-57, kita akan adakan perkongsian Road to Score A+ SPM 2023 bagi subjek Bahasa Melayu oleh Encik Munshi Muhammad Ruzaini. Seperti mana yang ditunjuk di skrin sekarang. So sebelum kita bersurai, marilah kita bersama-sama mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan sebagai bukti kehadiran. So diminta semua peserta pada hari ini untuk on camera dan senyum selama mungkin sampai siap. So saya minta bantuan Cik Hazwani untuk ambilkan gambar kami. Okey. Semua peserta boleh on kamera. Okey. On Mana yang camera suka semua. bantu terus senyum saja. Okey, kita bagi masa dulu.
Okay, saya ambil gambar ya. Ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, baca seterusnya. Okay, sebelum tu freestyle. 1, 2, 3. Okay, alright. Okay, semua sudah. Okey. Itu sahaja pada hari ini. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Terima kasih. Thank you semua. Good job. Thank you, Cikgu Suzy.